हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू क्लास। आशा करछि समस्ते बढ़िया थिबो आ तुमर प्रिपरेशन जोरदार चलथिबो। हमर भारतर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आर्थिक वर्ष पय रिलीज हेछि। आज क्लास रे हमें सेही डॉक्यूमेंट रो हमर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल आ ओट्रिपलएससी आरआई एआरआई पय जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट गुडा कथि अछि सेगुडा को देखिबा। देखो, फर्स्ट होछि इकोनॉमिक सर्वे। ए इकोनॉमिक सर्वे कहले कोन? इट इज द आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन प्रीवियस ईयर। अर्थात आर वर्ष सरकार बजेट आनी से बजेट को विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न डिपार्टमेंट रे खर्च करागला। ता द्वारा भारत केते उन्नति होईची, को सेक्टर रे केते ग्रोथ होईची, एई सब को कहा जाए कोन आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेटा को एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे प्रोड्यूस करे पार्लियामेंट सामने। इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज के करे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। এই जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एटा का अंडर आसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर आसे। ताहले इकोनॉमिक सर्वे को किए अप्रूव करते? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रूव करते। आमर फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा? निर्मला सीतारमण। तापरे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को किए हेड करते? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तांकरी तत्वावधान रे ए इकोनॉमिक सर्वेटा प्रस्तुत हुए। एबे हमर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किए अच्छा? अनंत नागेश्वर। एटा तमरो एग्जाम रो पोटेंशियल क्वेश्चन हे पारे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किए अच्छा। नेक्स्ट दिन हला हमर फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 ने आस्तिला। 1964 पर्यंत इकोनॉमिक सर्वे आ बजेटा गोटे डॉक्यूमेंट आकार रे पार्लियामेंट रे पेश होतिला। किंतु 1964 पर इकोनॉमिक सर्वे अलग आसी, बजेटा अलग आसी। नेक्स्ट दिन होचे हमर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमर 1 अप्रैल आरंभ हुए और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर रे सरी जाए। देखो हमर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल 2023 रे गोटे प्रश्न पड़तिला। कोन पड़तिला कि कुह इन इंडिया ए फिस्कल ईयर कहले जहाँ फाइनेंशियल कहले ता कहा को कहा जाए फिस्कल ईयर। देखो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कोटी अछि? ऑप्शन सी रे अछि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। चलो आउ किछ नेक्स्ट फैक्ट देखिबा। देखो नेक्स्ट जिंस देखिया पर एटोटे ओ ट्रिपल एस आरआई रे गोटे क्वेश्चन पड़थिला। देखो, व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन ओडिशास ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड फॉर 23-24? से कौन पचार? इंडस्ट्री सेक्टर रो शेयर केते? देखो एबे जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हेची तादरे सब विभिन्न सेक्टर एटी सर्वे गुडा को देची। को सेक्टर रो शेयर केते? एग्रीकल्चर सेक्टर रो हमर फाइनेंशियल ईयर 26 रे जो फास्ट एडवांस एस्टिमेट आसी तादरे केते शेयर कोची? 15.2। सेमती इंडस्ट्री रो 24.3। सेमती सर्विस रो 51.1। आउ एट जो अन्य फैक्ट गुडा देची हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल 25, हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल 26 एगुडा मध्य तुमको परीक्षा रे पचारि पारे। विशेष कर ए जो सर्विस सेक्टरटा अछि 53.6 एटा तुम पचारि पारे, कारण सर्विस सेक्टरटा जेहेतु 50% रो अधिक कंट्रीब्यूट करूची हमर नॉमिनल जीडीपी को, तेणु क्वेश्चन गोटे हेई पारे। देखो नेक्स्ट जिंस होची आमे एबे कोन विभिन्न शेयर देखिले को सेक्टर केते शेयर, तापर को सेक्टर केते ग्रोथ हेजी सेटा मते तुम परीक्षा रे अनेक समय देखियो पचारते। एग्रीकल्चर सेक्टर जे देखियो फाइनेंशियल 26 रे एटा केते 3.1 आकार रे ग्रो होबा पई जाउची। सेमते इंडस्ट्रीटा 6.2 आकार रे आउ सर्विसटा 9.1% रे ग्रो होबा पई जाउची। ग्रॉस वैल्यू एडिशन टर्म में जदि तमे हमर ओवरऑल ग्रोथ देखिबो केते रहबा हमर 7.3। सेमती जदि जीडीपी टर्म रे देखिबो ताहले एटा रहबा हमर 7.4। ए दीटा ए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड रे हमर ग्रोथ रेट केते आ जीडीपी टर्म रे हमर ग्रोथ रेट केते, ए दीटा को हम माइंड रे भलो रे रखिबार अछि। ए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जीडीपी आ भितर फरक कोन? जीडीपी रे हमें सरकार जो टैक्स टा लगौ जने सेटा को काउंट करा जाए। ग्रॉस वैल्यू एडिशन ने टैक्स को छाड़ी की केवल ओरिजिनल वैल्यू जो गुडा को जो प्रोड्यूस हेची हम देश रे सेटा को काउंट करा जाए। नेक्स्ट देखिबा एबे। देखो नेक्स्ट दिन होची हमर जीडीपी रे जो कंट्रीब्यूशन टा को सेक्टर कंट्रीब्यूशन टा सेरा एटी देखाइछि। प्राइवेट कंजम्पशन 61.5% आउ इन्वेस्टमेंट रो 30% कंट्रीब्यूशन रहउछि हमर नॉमिनल जीडीपी पई। नेक्स्ट दिन होची हमर फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन ने मेन दिन तुम पचारे केते फिस्कल डेफिसिट केते थिला। देखो फिस्कल डेफिसिट केते रहला इथरो 4.4% अछि फिस्कल डेफिसिट। तापरे जदि प्राइमरी डेफिसिट देखिबो सेटा केते अछि 0.8। ए जो फिस्कल डेफिसिट आ प्राइमरी डेफिसिट आ भितर फरक कोन? फिस्कल डेफिसिट रे आमे
ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ରୁ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍। ସେଇଟା ଆମର 0.8%, ବହୁତ लो ହେଇଯାଇଛି। 5.7% ହେଇଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2021ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଥର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ট্যাক্স ଆଉ ରେଭେନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ট্যাক্স ଆଉ ରେଭେନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଥରକ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ 25ରେ 59% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆସିଛି, ଆଉ 41% ଆସିଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ। এই ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଜିଏସଟି ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସେୟାର ବଢ଼ୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯେଉଁ ବର୍ଡନଟା ସେଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିଏସଟିର ସେୟାର ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମନ୍ ପିପୁଲ ଉପରେ ପୁରା ଟ୍ୟାକ୍ସର ବର୍ଡନଟା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସେୟାରଟା କମି କମି ଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥାତ୍ କମନ୍ ପିପୁଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବର୍ଡନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6.9 କ୍ରୋରରୁ ହେଇଯାଇଛି କେତେ 9.2 କ୍ରୋର। 2024-25ରେ এটা କେତେ ହେଇଯାଇଛି 9.2 କ୍ରୋର। এটা ତମର ଆସିଯାଇପାରେ କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ମନିଟାରୀ ହେଲ୍ଥ, କି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଦେଖ ଏନପିଏ କହିଲେ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଲୋନଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଦିଏ ତାକୁ ରିକଭର କରିପାରେନି, ଆଉ 90 ଦିନ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ, 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରିକଭର ହୁଏନି ତାକୁ ଏନପିଏ ବୋଲିକା ଘୋଷଣା କରାଏ। ଏନପିଏ କହିଲେ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍। ସେଇଟା 11-12%ରୁ କେତେ ହେଇଯାଇଛି 2024-25ରେ 2.2%। এটা ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲସେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 641 ଲାख ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ତମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସି ପଡ଼ିବ କି ଏଇଥର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯାଇଛି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ମୋଟୋ ଦେଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛେ। ସେମିତି ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ହାଲତ। ଦେଖ 36.18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 55.45 କୋଟି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଲୋନ୍ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରୁ 69% କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରୁ 15.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି କାହାକୁ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି, SC ST OBC ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଡିସବର୍ସ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଦେଇଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଏନପିଏଟା 11.2% ଥିଲା କେବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରେ, ସେଟା ଏବେ କେତେ ହେଇଯାଇଛି 2.2% ହେଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ବର୍ଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା এটা 2.2%। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ଦେଖିବ 2.6% ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ 2020ରେ, ସେଟା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ହେଇଯାଇଛି 4% ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି 4.3% ହବ 2025-26ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଇନଫ୍ଲେସନ। ଇନଫ୍ଲେସନ କେତେ ରହିଛି, କୋର ଇନଫ୍ଲେସନ ରହିଛି 4.62%, ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ ରହିଛି 1.3%, ଆଉ ଫୁଡ ଇନଫ୍ଲେସନ କେତେ ରହିଛି -2.71%। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର ଇନଫ୍ଲେସନ ଆଉ ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନରୁ ଫୁଡ ଆଉ ଏନର୍ଜିକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ କୋର ଇନଫ୍ଲେସନ ଆସେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋର ଇନଫ୍ଲେସନ ସହିତ ଫୁଡ ଏନର୍ଜିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ। ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମରେ କହିଲେ ଏ ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନଟା ହେଉଛି ଓଭରଅଲ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ କେତେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଏଇଟା କେତେ ରହିଛି 1.3। ସେମିତି ଫୁଡ ଇନଫ୍ଲେସନ ରହିଛି କେତେ -2.71। -2.71 ମାନେ ଆମର ଫୁଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା କମି ଯାଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବଢ଼େ, ତା ବଦଳରେ ଫୁଡ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସଡନ୍ ପିକ୍ ଆସିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ତାପରେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍, ଆ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଡ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଧିକ ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବେସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆର ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଟ୍ରେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବ
भारत 2024 रे एप्रिल रु डिसेम्बर मध्य एक्सपोर्ट केते करथिला 322.4 बिलियन यूएस डॉलर आउ इंपोर्ट केते करथिला 546.4 बिलियन यूएस डॉलर आउ ट्रेड डेफिसिट हमर केते रहितला 224.0 बिलियन डॉलर सेटा हमर 2025 रे केते हो जाईची इंपोर्ट हो जाईची 578.6 एक्सपोर्ट हो जाईची 330.3 आउ जो ट्रेड डेफिसिट रही 248.3 रही आमर इंपोर्ट रे 5.9% ग्रोथ रही आउ एक्सपोर्ट रे 2.4% ग्रोथ रही सेमती जदि नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखिबो एपट साइड को देखो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2024 रे 339.7 आमे इंपोर्ट करथिले आउ एक्सपोर्ट करथिले 251.7 2025-26 रे 371.9 आमे इंपोर्ट करचे एक्सपोर्ट करचे 266.9 एटा हमरो नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कैटेगरी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हो हमरो सर्विस सेक्टर रो जो एक्सपोर्ट गुटा को सेटा देखिबा देखो सर्विस सेक्टर को जो तुम देखिबो 2024 रे हमें एक्सपोर्ट करथिले 285.5 आउ इंपोर्ट करथिले 150 माने बिलियन यूएस डॉलर हम ट्रेड डेफिसिट केते रहितला ट्रेड डेफिसिट नो एटा ट्रेड सरप्लस केते रहितला 135.5 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर जोटा कि 2025 रे हमें एक्सपोर्ट करते 304 बिलियन यूएस डॉलर आउ इंपोर्ट करचे 152.2 बिलियन यूएस डॉलर हमर ट्रेड सरप्लस केते रहिजी 151.7 तेनु जो ट्रेड डेफिसिट रहउतला मर्चेंडाइज रे आउ नॉन पेट्रोलियम नॉन ज्वेलरी प्रोडक्ट रे सेटा ताको मिटिगेट किए करूची हमर सर्विस सेक्टर नेक्स्ट देखिबा देखो नेक्स्ट होच हमर फॉरेक्स रिजर्व एटा भी तमरो डायरेक्टली क्वेश्चन देखिबा हबो परीक्षा रे हमर जनवरी 2026 सुता भारत सरकार बाहर केते फॉरेक्स रिजर्व अछि 701.4 बिलियन यूएस डॉलर जोटा कि सरकार एस्टिमेट करछन कोन 11 मास पाएगा चली परिबो जदी कोनोसी असुविधा हुए तापर हमर करंट अकाउंट डेफिसिट केते रहिछि 2015 रे देखियो फाइनेंशियल रे -1.32% थिला जोटा कि फाइनेंशियल 26 रे केते हिछि 0.8% एटा भी गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट हमर जो करंट अकाउंट डेफिसिट 0.8% हिछि नेक्स्ट देखिबा देखो नेक्स्ट हो हमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे विभिन्न सेक्टर रो ग्रोथ ता हमको टिके ध्यान रखियार अछि देखो 2000 फाइनेंशियल 2020 रु 2024 मध्ये रे एग्रीकल्चर सेक्टर केते रेट रे ग्रो करछि 4.7% रेट रे क्रॉप 4% ग्रो करछि लाइवस्टॉक 6.1% ग्रो करछि आ फिशिंग एक्वाकल्चर 7.2% ग्रो करछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हो हमर सर्विस सेक्टर रो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट केते रहिछि 7 to 8% हमें भारत होछि 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबल शेयर हमर होछि 2.2% थिला 2005 रे जोटा कि बढ़ी कि 2024 से केते जाइछि 4.3% आउ भारत तार वर्कफोर्स को डाइवर्सिफाई करछि स्पेस आ ओशन टेक्नोलॉजी एटा तुमको तुमन मेंस रे बजारि पारे कि भारत रो जो वर्कफोर्स ता कुआडे डाइवर्सिफाई होउछन सेमती सर्विस सेक्टर एफडीआई शेयर केते 19.1% जति कि एफडीआई आसुची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसुची तार 19.1% हमरो सर्विस सेक्टर रे व्यवहार होची देखो फाइनेंशियल 26 फर्स्ट हाफ रे विभिन्न सेक्टर शेयर उडा गट देछि देखो ट्रेड आ होटल आर शेयर केतेला 15% तापरे फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विस रो शेयर थिला 24.3% आउ पब्लिक एडमिशन डिफेंस अदर सर्विस रो शेयर थिला 14.3% टोटल 53.6% हमर नॉमिनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करछि सर्विस सेक्टर एटा त हमें आगु देखथिले एटी खाली विभिन्न सेक्टर डिवीजन ता देखिले एबे नेक्स्ट देखिबा देखो नेक्स्ट होची हमरो सर्विस सेक्टर जेहेतु एते बड़ सेक्टर एते 50% रु अधिक कंट्रीब्यूट करछि नॉमिनल जीडीपी को तार एम्प्लॉयमेंट दबार क्षमता मध्ये सेते अधिक ये कोन कहूची इकोनॉमिक सर्वे 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस जेति भी बर्तन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होची तार 30% एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर आछि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जी देखियो तार 61.9% सर्विस सेक्टर हि आछि तापर आ गोटे फैक्ट कोन दैछि 51.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जेति नुवा ऐड होची तार 51.7% आछि सर्विस सेक्टर रो ओ अदर सेक्टर रो 48.3% आछि तापर एटी देखो सॉफ्टवेयर सर्विस जोटा अछि 4.7% रेट रे ग्रोथ करथला प्रीवियसली हमर 2016 रो 2020 मध्ये रे
2023 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା 13.5% ରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ କନସଲ୍ଟିଂ ଯଦି ଦେଖିବ 2016 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ 11.9% ରେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା, ଏବେ 25.9% ରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି 2023 ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ। এইଠି ଆମର ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ସବୁ କେମିତି ପଚାରିଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରାୟ ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରୁ ପଚାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲରେ କଭର କରିବା। ଭାରତ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରୁ ମୁଁ ଆଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି କହିଲି ତମକୁ ସେତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାହାରୁ ରାଣ୍ଡମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବ ତାକୁ ନା ତମେ କରିପାରିବ ନା ତାକୁ କେହି କରିପାରିବେ। ଯେତିକି ବେସିକ୍ କୋଉ ସେକ୍ଟରର କେତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, କୋଉ ସେକ୍ଟରର କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍, ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଆଡିସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଯୋଉଟାକ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆସିଲେ ଆମେ କଭର କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ୟୁନିୟନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ।